हाय गायज, हांव सांगत म्हूण रागा जायनाका, पूण हांव कितें सांगता तें सारकें सत. कोणाचेर न्ही दोळ धापून ट्रस्ट करनाकाय, चड करून मोगाचेर. जर तर एक चेडो चेडवा मोग कोता आनी चेडू ते चेड्या मोग कोता, एक मोग कोताय आमी आनी तेच मोगा आमी विस्वाशी रावताय. दीस रात आमी तेका हुस्केताय, दीस रात आमी तेजी खबर घेताय. खूंय हा, कितें कोता, खूंय गेला, आजून हेगे फोन येयलो ना, हें ऑनलायन आहा पूण म्हाका रिप्लाय केलो ना. हांवें एक मॅसेज केल्या पूण ती मॅसेज म्हाका रिप्लाय येयलो ना. अशें करून आमी चिंत्ताय. पूण जाणा फ्रेंड, आमी ऑनलायन आसताय तेंका लागून, पूण ते ऑनलायन आसताय आनी कोणा लागून. आनी जरी तर तुवें तेका क्वेश्चन केली, आगो तूं ऑनलायन आसलोलें, मग हांवें तुका रिप्लाय धाडलोलें, तुवें मुगे रिप्लाय आयकलो ना आनी म्हाका मॅसेजूय केलो ना, कित्याक? जाणा इश्टानो, तेंगे फकत जबाब एकू आसतलो, हांव बिजी आसलें, काम चड पडटालें, मायंगे फोन येयलोलो ना, कजनागे फोन येयलोलो, मागीर हांव सारकें टायर्ड जालें, तेका लागून हांव न्हिदोलें. टायम काडप या टायम दिवप तें फकत आमच्या हातान आसता. आमी काम कोत्तात, आमी रात दीस काम कोत्तात, आमी कांसार जातात, आमगेले फ्रेंड्स आसात, पूण फ्रेंड्साक टायम खूब दितात, आमी फॅमिलीक टायम खूब दितात, पूण बॉयफ्रेंडाक या घोवाक टायम दिवंक तेमी विसरतात. कारण फकत इतलोच, आमकां टायम आसोंक ना, हांव कांसार जालें, हांव जाम जालें, तेका लागून म्हाका न्हीद आयली, तेका लागून हांव न्हिदलें, हो तांचो जबाब आसतलो. पूण इतलें उडगास दवर, जो कोण कोणाचो नीज मोग कोत्ता आनी जो कोणाक तुजो हुस्को आसा, तो मनीस कसोय करून टायम काडून तो तुका कॉल कोत्तलो.